जय जगन्नाथ नमस्कार। संस्कृति और सचेतनतार स्वर जीवन आमर दायित्व आमर कार्यक्रम को आपण मान स्वागत। आज प्रसंग खुशी रहिबार गुरु मंत्र। आमे केमिति खुशी रही परिबा तार गुरु मंत्र कौन ए विषय आज किछ समय आलोचना करिबा। मु आशा रखिबी समस्ते शेष पर्यंत आमे टिके ए कथाटी को श्रवण करिबा। बंधुगण, धनी लोकटे चाहे मु खुशी रही, गरीब लोकटे चाहे मध्य मु जीवन में खुशी रही, बुढ़ा लोकटे चाहे मु खुशी रही, युवक चाहे मते खुशी दरकार, पिलाटे चाहे मध्य मते खुशी दरकार। आम समस्तंग पाई खुशीर आवश्यकता अछि। आमे समस्ते चाहंती केमिति टिके खुशी रहिबा पाई। किंतु प्रश्न होउची खुशी केउठी मिले? टंकारे मिले, बड़ घरे मिले, दामी गाड़ी रे मिले, बड़ चाकरी कले मिले, ना सोशल मीडिया रे हजार हजार लोकंक लाइक रे मिले? खुशीर सत्य ठिकणा हेउची आम निजर मन। तेणु बुझिबा खुशीर माने कौन। आमे अनेक समय रे भाबू मो पाखरे टंका अधिक हेले मु खुशी हेबी, मोर निज घरटे जदि मो पाखरे थांता मु बहुत खुशी होइथांती, घरटे जदि मु तैयारी करि पारिबी मु खुशी हेबी, मो पिला भल चाकरी कले मु खुशी हेबी, मोर गोटे बड़ गाड़ीटे मु किणिले मु खुशी हेबी। किंतु जीवन रे गोटे समस्या अछि। आमे जेउ जिनिस पाई खुशी हेबाकू अपेक्षा करूचु ताहा पाइबा परे मध्य मन कुहे आउ किछि दरकार। एही आउ किछि ही आम खुशी को दूर को नहीं जाए। तेणु खुशी माने सबु किछि पाइबा नुहे, जहा अछि तार मूल्य को बुझिबा ही जीवन रो सबुठारु बड़ खुशी। खुशी रहिबार गुरु मंत्र होची तुलना बंद करंतु। आज मनीष निज जीवन रे दुखी नुहे, अन्यर जीवन को देखी मनीष बेसी दुखी। सीए नुआ घर कला, नुआ गाड़ी किनला, सीए विदेश को गला, बड़ चाकरी पाइला, मो जीवन रे किछि करि पारलेनी, मु किछि करि पारलेनी। ए जो भावना आम खुशी को गायब करि दिए, मन को अशांत करि दिए। मने रखंतु आपणक जीवनर गति अन्य मनीषर गति सहित समान हेबा दरकार नाही। के 20 वर्ष रे सफल होउची, के 40 वर्ष रे सफल होउची, के 60 वर्ष रे सफल होउची, के बहुत देरी रे सफल होउची। किंतु देरी हेबा माने शेष होई जिबा नुहे। निज गतकाली सहित आज को तुलना करंतु, अन्य सहित नुहे। खुशी रहिबार आउ गोटे गुरु मंत्र जहा अछि ता पाई कृतज्ञ हुंतु। सकाळु उठिबा परे आमे प्रथमे कोन भाबू? आजी केते काम अछि, टंका केउठु आसीबो, से मते काहेकि फोन कला नाही, एही समस्या केमिति समाधान हबो। किंतु केबे कहिसंती कि धन्यवाद जीवन, आजी मते आउ गोटे दिन बंचिबार सुजोग मिलिछि। आम पाखरे जहा अछि तार मूल्य आमे सेतेबेले बुझू जेतेबेले ताहा हराई देउ। श्वास नेबा केते बड़ संपद असुस्थ हेले बुझा जाए। परिवार पाखरे थिबा केते बड़ खुशी सेमाने दूर को गले बुझा जाए। स्वास्थ्य केते बड़ संपत्ति हॉस्पिटल रे रहिले बुझना पड़े। तेणु आज ठारू गोटे अभ्यास करंतु, प्रतिदिन राति रे कृतज्ञ हुंतु। आज मो पाखरे एहा अछि, एथिपाई मो खुशी। धीरे धीरे मन बदली जीव। खुशी रहिबार गुरु मंत्र। आम मनरे अनेक लोकंक पाई राग रहिछि। के धोखा देइछि, कि अपमान करिछि, किए टंका फेरेइनी, किए संपर्क भांगी देइछि। आमे भाबुछु मु ताकू केबे क्षमा करिबि नाही। किंतु टिके भाबंतु आपण तांको ऊपर रागुचंती, रागी कोन करूछंती? से लोकटी संभवतः आराम रे सोइछि, किंतु आपण राति रे निद हरउचंती, मन को अशांत करूचंती। तेबे दंड काहाकू मिलुछि? ताकू नुहे, आपणको दंड मिलुछि। क्षमा करिबा माने अन्यर भूल को ठीक बोली मानिबा नुहे। क्षमा करिबा माने निज मन को मुक्त करिबा। अनेक लोक जीवन रे खुशी हरैबार गोटे बड़ कारण होउची सेमाने समस्तंकु खुशी करिबा को चाहंती। मने रखंतु सबु बेले हां कहिबा भल मनीष हेबार प्रमाण नुहे। केतेबेले ना कहिबा मध्य आवश्यक। निज शांति को सुरक्षा करंतु,
ନିଜର ଅତୀତକୁ ଛାଡ଼ି ଆଜିରେ ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କିଛି ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଗତକାଲିରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏମିତି କରିଥାନ୍ତି, ସେଦିନ ଯଦି ଏମିତି ହୋଇଥାନ୍ତା, ମୋ ସହ ସେହି ଘଟଣା ନ ହେଇଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲିକୁ ଆପଣ ବଦଳାଇ ପାରିବେ କି? ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ତେବେ କାହିଁକି ଆଜିର ଖୁସିକୁ ଗତକାଲିର ଦୁଃଖ ପାଇଁ ବଳି ଦେବା? ଗତକାଲି ହେଉଛି ଅନୁଭବ, ଆଜି ହେଉଛି ସୁଯୋଗ। ଆଜିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆଜିର ଦିନରେ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ମୋବାଇଲ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ରହିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମ ହାତରେ ଥିବା ଛୋଟ ମୋବାଇଲଟି ଆମକୁ ସାରା ଦୁନିଆ ଦେଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ନିଜ ଘରକୁ ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। ଅନ୍ୟର ଖୁସି ଦେଖି ଆମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦୁଃଖୀ ଭାବୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଲୋକ ନିଜ ଜୀବନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ କେବେ ବି ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ କଥା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି। ଆପଣ ତାଙ୍କର ହସ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କର ସଫଳତା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟରେ ମଣିଷ ସାଧାରଣତଃ ଏହା ଭାବିବ ନାହିଁ, ମୋର ଅଫିସରେ ଆହୁରି 5 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିଥାନ୍ତି, ଆହୁରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି, ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି କିଣିଥାନ୍ତି। ବରଂ ଶେଷବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିବ, ମୋ ପିଲା ସହ ଆହୁରି ଟିକେ ସମୟ ବିତେଇଥାନ୍ତି, ମା ପାଖରେ ଆହୁରି ଟିକେ ବସିଥାନ୍ତି, ବାପାଙ୍କ ସହ ଆହୁରି ଟିକେ କଥା ହେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସମୟ ଥିବାବେଳେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଖୁସିର ମୂଳ ହେଉଛି ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଓ ଶାନ୍ତ ମନ। ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଶରୀର ଖରାପ ହେଲେ ମନର ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଏ। ଜଣେ ବହୁତ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଘର ଥିଲା, ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲେ। ଦିନେ ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଚାଷୀକୁ ଦେଖିଲେ। ଚାଷୀ ନିଜ କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଥିଲା। କାମ କରିବା ପରେ ଗଛ ତଳେ ବସି ଗୀତ ଗାଉଥିଲା। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପଚାରିଲେ, ତୁମ ପାଖରେ ଏତେ କମ୍ ଜମିବାଡ଼ି ଅଛି, କମ୍ ଟଙ୍କା ଅଛି, ତଥାପି ତୁମେ ଏତେ ଖୁସି କେମିତି? ଚାଷୀ ହସି କହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ନାହିଁ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ, ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ। ଇଏ ହେଉଛି ଖୁସିର ବଡ଼ ରହସ୍ୟ। ଖୁସି ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ଟଙ୍କା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ହିଁ ଖୁସି ନୁହେଁ। ଟଙ୍କା ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତା, ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଥିଲେ ଜଣେ ଖୁସି ପାଇପାରିବ, ଖୁସି ମିଳିବ, ଏହା ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ। କାରଣ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମନରେ ଅପାର ସନ୍ତୋଷ ଅଛି, ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବି କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନିଜ ଶାନ୍ତିକୁ ବିକ୍ରି କରିବି ନାହିଁ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଖୁସିର 10ଟି ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମ, ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ଅଛି ତା ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ ହୁଅନ୍ତୁ। ଅତୀତକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥାନରେ ନା କୁହନ୍ତୁ, ପରିବାରକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜ ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ମୋବାଇଲ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ସୀମିତ ରଖନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଖୁସିକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ବନ୍ଧୁ, ଖୁସି ପାଇବା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ପାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ଯାହା ଅଛି ତାହାକୁ ହୃଦୟରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଖୁସି। ଆପଣଙ୍କ ଘର ଛୋଟ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ହସ ଥାଉ। ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ ଛୋଟ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମନଟା ବଡ଼ ହେଉ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆଶା ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ସମସ୍ୟା ଜୀବନର ଅଂଶ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ନୁହେଁ। ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସିବ ନିଜକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ସଫଳତା ଆସିବ ନିଜକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ। ଯେତେବେଳେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେବ ନିଜକୁ କୁହନ୍ତୁ, ମୋ ମନର ଶାନ୍ତି ଠାରୁ ବଡ଼ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ନିଜକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି ମୁଁ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବି। କାରଣ ଖୁସି ଆସିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଖୁସି ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର, ଯାହା ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଅଛି ତା ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ ହୁଅନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଖୁସିର ରାସ୍ତା, ଇଏ ହେଉଛି ଶାନ୍ତିର ରାସ୍ତା, ଇଏ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ଜୀବନର ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର। ଜୀବନ ଆମର, ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର।